আমি স্টার্ট করছি। আমি সব কিছু তো নেবো না, মোটামুটি যা যা নেবো তোমাদেরকে সব দেখাবো কী কী খাচ্ছি। অ্যান্ড দেন চলো দেখো পামুকালেতে কীরকম আমাদেরকে খাওয়াচ্ছে এই লোকাল ডিশ পামুকালের ফুড। অ্যান্ড আফটার আওয়ার অ্যাক্টিভিটি আমরা এখানে এসেছি, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, সো পামুকালের খাবার আমরা খাবো, তোমাদের শেয়ার করবো। সো কিপ ইউর আইজ ওপেন গাইস। সো আমি স্টার্ট করেছি বিনসের স্যুপ দিয়ে, এরকম। অ্যান্ড হিয়ার আই হ্যাভ সালাড, কার্ড, beans. I don't know what's the name of this. And orange sweets, beet, onion. তো আমি মোটামুটি মেন কোর্সের খাবারগুলো নিয়ে এসেছি। দেখো আছে পটেটো, রাইস, কর্ন, চিকেন। দ্যাটস এনাফ ফর মি। আর এরপরে সুইটস নেবো অ্যান্ড দ্যাটস নাথিং। বন্ধুরা একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স করে চলেছি, সেটা হচ্ছে হাই ফাইন। Are you ready for flight? Yes. Yes, please. Okay. Your first flight, paragliding. First time. First time, perfect. Okay. 600 meter. Okay. Flight time now 10 or 15 minutes. Okay. Okay. It's very good time. Don't worry. Please trust me. Okay. No problem. Now. প্যারাগ্লাইডিং করছি এখান থেকে, দেখেন আমি আর মা এইখান থেকে। এটা হচ্ছে ফ্লাইট হবে। সো চলো এনজয় করি এটা আমরা। Sağ olun gençler. Oh my gosh. Little come back. Come back. Okay, perfect my friend. Perfect. Yes, fully comfortable. Everything is okay. Everything is okay. Perfect, bro. Woo! Oh my God, perfect. Bro! Perfect. Give me please camera. Yeah. Okay. Yes. Hi guys. Hi. What's up, my friend? Yes, I'm very good. How are you? I'm fine. Welcome to Turkey, Pamukkale, my friend. Yeah. Everything is okay. Are you happy? Yeah, I am so much happy. I am so much happy. Open please your hand like a yes. Yeah. Up to friends. Yeah. Yes. You are bored now. I'm bored now. Okay, perfect. My friend, hold this camera. Okay. This way is good position. Okay. Bekle ben sağa geçeyim. Sütü. Gel. Yeppa. Okay, perfect. Give me. Okay, this is heavy. Yeah, it's good. Good position the videos Okay. now. Okay. Are you ready for action? Yes. 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 Okay, let's go. Boy. Woo! Oh, boy. I like it. Oh, I really like it, man. Great. This is the landing plan. You're on the team. Okay. Okay. Wait. Stand up now. Perfect.
Yes, bro. How was it? Very nice, very nice. Are you happy? So much happy, man. Perfect. Give me 5. Thank you. Excellent. Bye bye. Say bye bye, camera. Say bye bye. you. Yeah, bye bye. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time